ras senina ibas Tuhan ta Yesus Kristus. Selaku serayan Tuhan, ikatakan kami menjuah-juah ras selamat wari minggu man banta krina. Man bandu kekelengan kami si sekali enda denga ikut muat bagin ibas kebaktin enda, ikatakan kami menjuah-juah. Turang ras senina minggu enda igelari minggu rogate, si ertina ertotolah. Ibas buena perbeben geluh idoni enda, megatikal rebahan manusia biar, kote dengan eraru ate. Tuhu labo manusia ngasup mulahibana ibas buena perbeben geluh. Maka arah kebatin enda, ate dibata nuduhkan maka ia me teman taari arah pertoton. Gelah lid pengarapan ras gegehta ngalakan perbeben geluh. Mari dagi kita ngadap mandi bata, si jadi teman taari. Si mereken serpang pulah ibas kita dalani perbeben geluh ta. Mari si puji Tuhan ras kita rendai, ibas kitab denden nomor 330 siwah, sindekan kari ayat sada ras 2. Ibas gelar di bata bapa, ingan gunanehken pertoton. Ibas gelar Yesus Kristus singat jari kam ertoto. Ras ibas gelar kesah si badia, si ertoto man gunandu, raduken krina tendindu. Perkuah ate ibas di bata bapa, ibas Yesus Kristus nari, ibas kerembaken kesah si badia, raskam krina gelah. Amin. Berita karena perbahanan rasura-sura di bata. Perlebih kukatakan, gelah iseh kendu sapaat, pemindon, pertoton ras pengatakan bujur man di bata, guna krina manusia. Erpalaskan kata di bata enda, si puji ia, ras kita rende ibas kitab dendenta nomor 176 ayat si pemena.
kinata kegeluhan manusia ilebe-lebe di bata. Pertoton meinganta nuriken isi pusuh taman Tuhan. Pertoton meinganta empeseh sura-sura geluhta man di bata. Pertoton meinganta ngingat kerina kala si ikelengi kita. Rikut pekrina jelma si jadi temanta empekena-kena tinepa di bata ibas doni enda. Mari dageras kita rende muji Tuhan, ibas kitab dendenta nomor 270 siwa ayat si pemena. Di bata ngalaukan pertotonta. Turang rasenina guna pepaguhi pengarapendu ibas Tuhan, dengkeh kendage kata di bata kerna pertoton. Ertotolah kamman bana, sabab ian deheras kam. Iti maina kam kata waripe. Janah italangina pinggelna, guna megiken pemindondo. Keleng Atena man bandu, icidah kena keleng Atena, dengan perpadanenna man bandu, rasa lalap. Meriah ukurta, di bata tetap ertima nandangi pertoton anak-anakna. Maka genduari, si cidahkan keriahan ukurta, dengan ngatakan bujur kita man di bata, arah denden pujinta, mari ras kita rende muji Tuhan, ibas kitab dendenta nomor 410 pitu ayat si pemena. Sepak sana kita ngoge pustaka si badia, bagin si pemena, ibuat ibas kitab sada Johannes bindu 5 ayat sada sehkubas ayat si pelimaken. Iogeken kami isina nina bagenda. Ise sitek
maka Jesus Mesias si ipadanken ia mekap anak di bata. Jana ise sing keling engkelengi bapa, i kelengina pe anak bapa Bagenda medalanna maka syetah kita engkelengi anak-anak di bata. Me alu engkelengi di bata, ras patuh man perintah-perintahna. Engkelengi di bata ertina patuh man perintah-perintahna. Perintah-perintah labom berat. Sabab krina anak-anak di bata nggo naluken doni enda. Jana doni enda si taluken alu kini tekenta man Jesus Kristus. Isekin sinaluken doni enda, kala si tek maka Jesus anak di bata. Ketuahan me kala si megiken kata di bata, dengan si make kensa, ibas kegeluhenna si tep-tep wari, haleluya. Mari ras kita ersada ibas pertoton, ertoto kita. Tuhan di bata kam si perkuah dengan perkeleng. Kekelengendu ialoken kami, ibas anak nu Jesus Kristus Tuhan. Singgit mereken kegeluhenna, gelah kami banci terkelin. Bujur Tuhan, ibas kekelengen sebab labo kami ngasup sekala pe ersimulih nang dangi kai si enggo ilako kendu man kami. Krina anak-anak du ibas paksa enda, enggo sikap guna dengkehken kerna katandu. Bagai pe kemahandu guna nuriken kerna katandu. Kam dage Tuhan singkuhi pemeteh kemahandu, guna ersemekah nuriken katandu. Bagai pe singkuhi pengangkan perpulungendu, gelah banci pe i antusina erti katandu. Ngerana kam Tuhan arah katandu man kami krina. Sebab krina kami anak-anak du nggo sikap guna dengkeh kenca. Ibas Jesus Kristus Tuhan, ertoto kami, dengan mindo kami, gelah krina salah lepak kami i alemindu. Ertoto kami, ibas gelar Jesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Senina rasturang si ikelengi Tuhan, mari ras kita ngoge kitab Sada Samuel, bindu sada, ayat siwah seh kubas ayat 10 walu. Yogeken kami isina nina bagenda. Ibas sadawari kencakrina ia enggo elahman i rumah pertoton isilo. Kekehana, sehkal Atena cedana, maka tangis ia janahna ertoto man Tuhan. Sanga sie Imam Eli sangana kundul, ibas inganna deherken pintun, erpadan hana man Tuhan nina. O Tuhan simada kuasa, perdiateken min aku suruh-suruhendu enda. Nehenlah kesusahanku, jana ingetlah aku. Ola lupakan aku. Adi ibrekendu man bangku sekala anak dilaki. Erpadan aku maka ku endesken ia man bandu kidekah geluhna. Janah bukna diganpe la ipangkasna. Hana terus ertoto man Tuhan, sehendekah jana iperdiateken Eli biberna. Ertoto ia ibas ukurna. Biberna kemuit, tapi la ibahanna ersora. Maka ia kap Eli ia enggo mabuk.
makanina pengadi perlangkahndu si bagi kalak mabuk ngadiken minem-minem jenari pejore-jore lah ukurndu. Lang aku labo mabuk bapa ningku ngalui. Aku lengabo minem bapa cedakal ateku janah aku enggo ertoto nungtungken kerina kesusahanku man Tuhan. Ola yakapndu aku sekala diberu sila mahuli. Ertoto aku ndai nari bagenda sabab susah kal kuakap. Mulihlah alu dame nina Eli ibreken di bata Israel lah man bandu kaisi ipindondu. Ngarap aku gelah rusur i ukur kendu si mahuli kerna aku. Nina hana ngaloisa kenca bagai lawes ia man janah lanai atena ceda. Mejuah-juah man kam kerina senina rasturang si ikalengi Tuhan si ikut muat bagin ibas kebaktin ibas paksa endah. Ibas minggu endah si rayakan minggu rogate si ertina ertoto. Temanta ibas paksa endah mekapkan terus ertoto man Tuhan. Tema endah ngajuk kita kerina gelah na adi ertoto ula erpaksa-paksa. Tetapi min terus alu setia, alu tutus, kita tetap ertoto man di bata. Pertotonta lah tergantung situasi. Pertotonta labo erkite-kiteken suasana pusuhta. Tapi ibas si ugapa pe terjadi ibas kita. Bagai pe suasana pusuhta. Rikut pe ras keadanta. Labo kita ngasup sirang. Ras ibas pertotonta man Tuhan. Pertoton sehkal pentingna. Ibas persadanta ras Tuhan. Janah adi ertoto kita harus tek. Sebab mendai isenakan ibas kitab sada Johannes. Isesitek man Yesus. Memesias si ipadanken ia mekap anak di bata. Jadi adi kita ertoto ibas kini teken. Kugapa pe pasti kita tek nangdangi padan di bata. Kalak si tutus erkini teken. Ertoto la erpaksa-paksa. Tapi pertoton enggo jadi bagin kegeluhenna. Lid yakapna si bene entah pe si tading. Entah lenga yakapna kuh kegeluhenna adi lenga ia ertoto. Makaman banta kerina ngawani perpulungan sini kelengi Tuhan. Lanai lid si tuhuna kebiarenta guna ertoto. Entah na mekisat kita ertoto, erkite-kiteken lengaseh bagi si isurakan kita iberikan Tuhan. Labo harus erkiteken jadikan Tuhan iberikenna kai pesi ipindo kita makana kita tutus ertoto dikune siakap la bagi ukurta pemere di bata surut kita ibas ertoto. Kata tutus enda ngata kenca kita pe harus terus menerus. Lid waktu-waktu singgo itetapkan kita guna ertoto. Adikala Jahudi ngolit jamna ertoto. Kita memang lalit itentukan jamna. Tapi labo berarti lanai kita ertoto. Janah labo ka berarti pe ngatakan ca ertoto terus piah lanai erdahin. Kita harus tetap ertoto ngendeskan kegeluhenta man Tuhan. Ertoto labo mindo-mindo ngencaman Tuhan. Tapi pepang kita ngelakokan kaisi itotoken kita Ertoto labo nuntut ngenca. Si tuntut rusur di bata nangdangi kaisi nggo ilakoken naman bantah. Entah pe ertoto labo memerintah. Merentahi Tuhan sa jangan cadahinta.
melala pemindonta, makana dikune kenca bagi ukurta ninta di bata mahuli, adila bagi ukurta jadi, lanai kaki ta man di bata. Di bata tentu tetap memperdiatikan kita kerina anak-anakna. Janah pe iajuk kita kerina, ertoto enda labo ngelapor ngenca. Nuri-nuri saja ngenca. Entah nape ibas kita ertoto enda, si belkaskan kerina isi pusuh, dung ngosalang siakap, si pelepas di bata, erdahin guna, nehi, kai si ipindo kita ndai. Maka iakap adinggo iturikan kerina man di bata, ikatakan kerina man di bata, si tuntut di bata guna, erdahin guna kita, maka na, enggo tanggung jawab di bata, nehisa. Janah kita, nggo siakap adinggo siserahkan man di bata, nggo dung. Lanai lit tanggung jawab ta ibas sienda. Ibas kita tutus ertoto man di bata, mempersingeti kita. Gelah na ibas ketutusan ta ertoto, tetap lit kini teken. Kalak singgelu ibas kini teken, man Tuhan tek ia nangdangi padan di bata. Padan di bata jadi ulu gegeh ta dalani kegeluhan enda. Padan di bata menjadi pengharapan ta. Maka dikune pelenga ibagikan Tuhan pertotonta bagi si isurakan kita pemindon tandai isehi di bata. La erbahanca kita surut ertoto. Dikune reh penungkunen man banta kerina si pulung enda. 3 kali dage kita ertoto man di bata sadawari. Tupung kai saja enda kita ertoto man di bata. Adina si gargari, apa inge buen kita ertoto man di bata, tupung seh surah-suranta, entah sa tupung lah seh bagi si isurakan kita. Adi tutus kita ertoto kai nanamna, kai ulihna si idat kita, ibas kita ertoto Dikune ka kita la ertoto, kai ngisi terjadi nang dangi dirinta bagepe bas pusuhta, coba dage si gargari si Tapi si pasti kalak si tutus ertoto lah kecewa. Kalak si tutus ertoto harus tek man di bata. Sebab labong banci tutus ngenca ertoto lah tek. Labo ka banci erkini teken ngenca tapi lah tutus ertoto. Senina rasturang sini kelengi Tuhan. Hanna sekala ndekara si tuhu-tuhu ngampaikan kerina perbeben naman Tuhan. Tupung seh kalalana perbeben sini hadapina. Perbeben sini hadapina penina. Si jadi ndehara perbulangenna Elkana. Sebab Elkana enda 2 ndeharana penina reshana. Penina enda lampas iandat kentuah. Tentu enda jadi sada kebanggaan, sada keriahan ukur, sada kemalaman ate. Alu sengaja isaling-salingna rusur hana enda ban lalit pupusna. Sebab akap na megah, meriah tempa ukurna ia datang tua, hana la datang tua. Akap na maka ia kalak sangap, sekala ndehara si meherga, sebab rikutkan aturan kalak jahudi tuhu. Sekala diberu si banci mupus niakap kalak sangap. Lang Tuhan Yesus pe siteh pernah na isena kena tupung ibas kayu persilang ikata kena maka sangap me diberu sila mupus. Tapi penaling-naling hana enda erbahan caceda pusuhana. Tapi litkin hana erbalas. Si ilako kena labo erbalas nandangi penina.
Tapi itu rikena ibelkas kena kerina isi pusukna mandi bata. Memang adisinen bas ogenta endandai. Makana Elkana ras deharana berkat ku rumah pertoton isilo. Ritual agama tetap ilakokan Elkana. Janah deharana inda pe ibabana. Tapi sikap ndaharanenda, perbahanan entah pe lagu langkah ndaharanenda, kepeken lasri. Tapi si idah maka nahana ibas ngalaken berbagai-bagai perbeben labo ia ndarami perlindungan ibas perbulangan nanari. Labo ia merawaman perbulangan na. Tapi ia nuri-nuri man Tuhan alu ngatakan, o Tuhan si mada kuasa, perdiateken min aku suruh-suruhen duenda. Perdiateken aku. Ibas kai si man perdiatenken. Mekapken ibas penaling-naling penina. Ibas kai ia perlu iperdiateken. Ibas kesusahan na bagai pe ketedahan Athena. Tedah tuhu-tuhu Athena banci ia natang tua. Makanina penehenlah kesusahanku enda. Jana ingatlah aku. Ulah aku lupakan Tuhan. Nehen kesusahanku kaikin kesusahan Rikutkan ibas tradisi budaya patriarkat, sekala diberu meherga adilit bapana. Diberu singgo erjabu meherga adilit perbulangenna. Janah meherga ia adilit anakna ipupusna di laki. Hana memang meherga lit perbulangenna Elkana. Tapi perban lalit pupusna di laki, eipe merupakan jadi beban. Sebab tentu kalak penungkun labo penina ngenca. Mon mawon cakap kalak mentas-mentas pe erbanca kita lanai baci tunduh. Lalit dengan anak du, penina ngokap li anakna bagai saja pening kalak dakam baci ngerbanca susah dengan gulut ukurta. Mentas kel ngenca cakap nandai, tapi lanai kita baci tunduh perbankai ngoleket ibas pusuhta bagai pe ibas ukurta belas-belas kalak sinterem dai. Makana lid anak pe banci ngeenda erbahanca perbeben. La pilit anak baci kange erbahanca jadi perbeben. Sebab lid ngeturah perbeben orang tua erkiteken anak-anak. Enterem anak lah terbiayai. Lid anak lah kamegiken kata. Nusahi orang tua. Laka tutus Athena erlajar umpamana. Entah nalit ka anak. Keriahanna mekapken raskala sinterem. Laya Muhammad orang tua. Pedakam pasti nusahi orang tua. Laka pilit anak. Tentu nusahi kangeman banta. Sebab siakap adilit anak maka kuh perjabun. Tapi Tuhan Yesus ngatakan sangat mekam silalit pupusdu. Sebab labo pernah susah ukurndo erkite-kiteken anak si ipupus dulalit. Jadi artinya kita ngendang nentukan keriaan ukurta bagai pe kini gulutan ukurta. Adina sinikmatilah makana anak si iplimikan di bata rikut ras erbagai-bagai biakna. Entah air banca kita senang, entah acar banca kita susah. Adi tetaplah kita ngendes man di bata, tentuna kai pesi jadi laeng guluti ukur. Lang isikin orang tua late na sikap anakna. Makaman kita pesi jore anakta, sukses anakta, terajar anakta, Muhammad anakta. Ula kal sempat megancang ukur tanandangi orang tua entah temanta, tah senina turang ta sila terajar anakna. Maka nintau laka bagenda, adi aku bagi anak dua anakku mate ngaku ninta. Ban lakakan kita bagai, lang bicara kita ka bagai ngasukang kita, megenggengkang kita. Senina-senina ras turang sini kelengi Tuhan.
melala perbeben si banci turah i tengah-tengah jabu arkite-kiteken anak, tapi melala kange keriahan ukur banci jadi i tengah jabu arkite-kiteken anak. Tapi ulamin arkiteken pemere di batae kita lanai siangkan. Senina-senina rasturang sini kelengi Tuhan. Hana sekala diberu si pang ertoto mindo man Tuhan, tapi pangka repadan guna dalanken kaisi ipindona man Tuhan. Sebab baci jadi dah kam kita enda mindo ngencarusur beluh man Tuhan. Tah kai dewa si pindo rezeki, si pindo kesehatan, ban sehat lanai ku gereja. Si pindo rezeki, rekiteken go kita bayak, meganjang ukur tanandangi kalak musil. Si pindo gelah kita pentar pemetah, rekiteken kita pentar, dung nasi pekitik kalak mautu. Saja ulamin sempat, jago kasih kap bantah. Sebab nakrina silit ibas kita pemerai kal ngenca. Maka nakai si ipadan kenhana. Adi ibre kenduman bangku sekala anak dilaki. Repadan aku ku endesken ia man bandu kidekah geluhna. Lengape ibre kendi bata mis ia repadan nina. Digan pe la ipangkas bukna. Enda ngataken sa anak enda anak si ihususken. Ipersembahkan guna Tuhan, guna dahiken dahin si mulia. Ipadanken hana enda. Maka kita pe adi ertoto ula mindo ngenca beluh, ula nuntut jungut-jungut man Tuhan, entah merintahi Tuhan, harus idalankan Tuhan kerina, adi idalankan Tuhan itu Tuhan hebat berkuasa, Tuhan ajaib sungguh baik. Dikunelai bagikan Tuhan pertotonta, lakin mahulinga di bate. Jadi enda mo tentu jadi persingat man banta krina. Hana enda dai terus ertoto, sehkal dekahna. Semakana elipe iperdiate kena, biber hana enda. Sebab lalit belas-belasna, tapi biberna kemuit-kemuit. Niakap eli maka nahana enda mabuk. Tapi kaisi ikatakan hana. Maka na ia labo kala sekala diberu pemabuk. Janah pe labo ia sekala diberu sila terpakai. Sebab nina ia ertoto nungtungkan kerina kesusahan naman Tuhan. Ula salah menilai. MC ipindokan hana man Eli. Sebab nina Eli ngatakan saman bana, pengadilah perlangkahdu si bagi kalak mabuk ena. Ngadikan minem-minem jenari pejore-jore lah ukurndu. Bagendam kapndu sikap belas-belas eliman hana gotenturah gulut na ukurna. Cedakal tuhu pusuhna penggo kagulut belas-belas siman beginkan perbanca gulut kau ukurna. Tapi layang git erbalas. Maka i aloina alu ngatakan sa ola kal ia kapndu aku sekala diberu sila mahuli. Sebab memang tuhu-tuhu berat kal perbeben sini hadapi hanain. Maka na pengendesan geluhna tuhu-tuhu man Tuhan saja. Tupung penina naling-nalingi hape layang git erbalas. Tupung Eli pemberikan penilaian man bana. Laka megelut ukurna. Memang kala asitutus ertoto. Ngasup ia ngamper bana. Laya sukah megelut. Lang kita mon dakam sukah kal megelut. Adina kala ngerana man banta ratur dingin sopan minateta. Tapi di kita man kala
La siban bagai aturan na tentu ibas hubungan pertemanan labo banci sikap kedungan na. Kuga siakap meriah iban teman bagai kalah min siban meriah ukur teman. Edama si terjadi ibas hanai dan dai. Amin na pe penilaian man bana kurang positif. Tapi erkiteken labo memang ia pemabuk. Dengan labo ia minum-minum. Ituduhkan peman bana ia peminum. Lah sangkut ukurna. Sak langkin. Adi memang langkakin maka kita megelut mabagai. Enda mesi idah. Si banci si teladani. Ibas kala si terus dengan tutus ertoto. Dengan tek man Tuhan. Nang dangi kuasa pertoton Kata-kata si ibelaskan hana enda. Erbahansa lidungna melaskan kata pasu-pasu. Iberikan di bata Israel lah man bandu kai si ipindondo. Kai kanina hana ngaloisa. Ngarap aku gelah rusur ukur kendu si mehuli karena aku. Maka kita perlu ngenda tetap ngukurkan si mehuli karena temanta. Teruslah kita ertoto mindoman Tuhan gelah ngasup kita rukur karena si mehuli nang dangi kalak si deban. Gelah iterangi kata di bata perukurenta. Gelah iterangi kata di bata pusuhta. Sebab banci jadi ban kesibukenta, ban gulut ukurta, ban perbebenta. Lanai kita ngasup rukur kerna kini ulin kalak si deban. Lanai kita ngasup ngidah. Kai si terjadi ibas kegeluhan temanta. Min iajuk kita kerina. Ibas kini tekentaman Tuhan endape, tetaplah sisehkan pertoton sapaatta, pemindon dengan pengatakan bujur taman di bata, karena jelma sinterem, laguna dirintangan ca. Adisinan bas teksot bah tendandai, hana tuhu-tuhu tutus ertoto, guna dirina, guna perbebenna. Tapi ia pemindo, ibas kekurangan na silit. Ibas keterbatasan na silit. Min ngasuk kalak ngidah. Karena kini ulin silit ibasia. Kalak si ngasuk ngidah. Kini ulin ibas kalak si deban. Adi si tawin kubas temanta. Teruslah kita ertoto man Tuhan. Gelah na terang kata di batae. Mempersingeti kita kai kini ulinna. Ngajari kita. Bukakan mata kini tekenta. Bukakan pinggelta. Bukakan pusuhta. Guna ngenen kaikin si terjadi ibas kegeluhan. Senina-senina rasturang sini kelengi Tuhan. Perdiatekan dulah. Mari si perdiatekan kala si terus tutus ertoto man di bata. Rebuena perbebenna. Redeherna ia kubas kerembakan man di bata. Maka sinalsal kemuliaan di bata tangkas ibas geluhna. Aturna dikala rebuena perbebena dakam reserbutna, regulutna. Tapi di man kala si tutus ertoto, sinalsal kemuliaan di bata i alokenna. Sebab engkai ngo ngasup ia ngamperbana, ngolit buku naman bana, karena kaipe si terjadi bas kegeluhan na. Lang si tuhunam berat kal nge bagi sinanami hanai dan rai. Tuhun berat. Tapi itu rikena man di bata krina isi pusukna. Makana repadan ka ia gunan dalan kenca. Kita pe bagai man krina ngawan perpulungan si pulung bas paksa enda. Adi pernah kam ertoto man di bata lit padandu sehilah. Kai singgo ipadan kendu guna ilako kendu tupung kam ertoto man di bata.
dalankanlah. Maka ula kita jadi peminta-minta, mindo ngenca beluh merela beluh, nuntut ngenca beluh, tapi labo banci kai pesilakukan. Seni naras turang sini kelengi Tuhan, pelajaran si meherga, icidahkan hana, selaku sekala nande, si iperhadapkan kubas perbeben si berat. Kerina kita endang golit perbeben ta si berat. Mungkin pesangana genduari kita iperhadapkan kubas sada perbeben si sekal beratna. Lengalit dalan pula, lengalit sinampati. Mungkin pe baci seh sakit kita ban gulut kelukurta. Ulah susahi man banta. Lit nge kerina tampukna. Pasti lit nge ibreken di bata dalan pula. Amin na pedoni enda ngata kenca lanai lit dalan pula. Kitab sada Johannes ngata kenca, sabab kerina anak-anak di bata enggo naluken doni, jana doni enda italuken alu kini teken man Jesus Kristus. Ulah kita talu ban doni enda. Tapi doni enda lah talu, rekiteken kini teken pengarapan ta. Nang dangi kai singgo ipadanken di bata man banta. Ertoto labo erbahanca kita jadi ketutusan ta ertoto labor banca kita jadi meganjang rukur. Adi pernah lit pertotondu ibagikan Tuhan kugangkap du perasandu. Pasti meriah mabage. Pasti malam kalateta. Dikune lenga ibagikan Tuhan pertotonta. Kai kadage perasanta. Mankala sir kini teken mungkin pe banci turah ukurna lenga ngeyakap di bata pak sana. Tapi di lagi tar kini teken man Tuhan banci nembah hati te Tuhan. Pandangan siakap Tuhan. Senina ras turang sini kelengi Tuhan. Tetaplah terus kita tutus ertoto man Tuhan. Ertoto harus pang kita mindo man Tuhan, pang kita erpadan dengan dalankan kai si ipadankan kita. Sak biasana adilit pinakit, entah gagal kita, rugi kita, jahit biasana adilakau karya Tuhan, bagenda kuban persepuluhanku. Encenggo bagai lika kepentingan si deban laneka dalankan padan tandai. Ertoto ula main-main. Ertoto wenda labo gelah go ibelaskan. Ahading go ibelaskan harus ditanggung jawabi. Sebab di bata bagai ipadan kena kita ikalengina. Rasa lalap kita tetap ikalengina. Tuhan ta Yesus Kristus pe tuhu tutus ertoto. Ibas perbeben sini hadapina erkiteken dosa ras kesalahan manusia. Inanamina mesra. Tetap ia ertoto guna kerina manusia. Kita pe bagai, tutuslah kita tetap ertoto, nangdangi dirinta, nangdangi gereja Tuhan, nandangi bangsa ras negara, nandangi doni enda, nandangi ICP, termasuk pe manimbang ta. Tetap ngenda si totokan, sebab Tuhan mampu mengubah kerina keadaan silit. Janah tek kita pertoton ibas kini teken ergegeh dengan erkuasa. Teklah kita nandangi kuasa Tuhan ibas pertotone. Andalkan Tuhan bas kegeluhan ta, anak-anak tape, ajuklah gelah tetap tutus ertoto. Gelah kujapa pe pagi ia lawas, pertotone me jadi gegehna. Kita pe bagai kerina, tutuslah ertoto. Ibas menghadapi masa pandemi COVID endape, gegeh ta mekapkan pertotonta. Di bata erkuasa arah pertotonta, laboban kata-kata ta maka berubah keputusan Tuhan. Kita ertoto mindoman Tuhan, tapi di bata tetap si berotoritas, nandangi kerina si itotoken kita. Ulah sempat meganjang ukur ta maka ninta, perban kutotoken nge maka bagai. La kata-kata ta,
erbahanca kerina si pindo kita tapi kuasa di bata erbahanca kai pesi ipindo kita iban Tuhan, isampati Tuhan, iberi Tuhan serpang pula, dikune pelenga ibegikan Tuhan, menurut pengukur ita telah kita, maka di bata labo nadingkan kita. Tuhan si masu-masu kita kerina, Tuhan si ngajari kita, kelah kita tetap tutus, ras terus ertoto, man bana saja. Amin. Mari ras kita ertoto. Bujur Tuhan isehken kami man bandu. Te kami Bapa, ibas pengendesan geluh kami man bandu, erbahanca kami ngasup, dalani wari-wari kegeluhan kami. Sampati kami Tuhan, persingeti kami Bapa, kelah tetaplah tedah hati kami, rasuruh tetap ukur kami, terus ertoto, ngendesken kerina kecibal geluh kami, ibas situasi si kugapana pe, si percaya kendu jadi man kami. Reh kami ngendesken geluh kami man bandu, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari senina rasturang sini kelengi Tuhan, raduken kerina kalak Kristen, ibas kerina ingan ras paksa idonienda. Ras kita ngakuken pengakun kini tekenta ninta dage ras. Aku te mandi bata Bapa sila resibar kuasana. Sinepa langit ras doni. Aku te man Yesus Kristus anakna si tonggal Tuhanta si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur si nguda-ngudanari. Si so keliamen tergelar si Maria, si ngenanami kini seran sangana pemerintahan Pontius Pilatus, nipakuken ku kayu persilang, mate jenari ikuburken, nusur kudoni kematen, peteluariken ngokeke ibas si mate nari, nangkih ku surga, perkundulna arah kemuhen di bata Bapa sila resibar kuasana. Jenari rehme ia pagi, ngeranaken singgeluh rasi enggo mate. Aku te man kesah si badia, janahlit sada gereja si badia, persadan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula kegeluhan si rasa lalap. Amin. Sepak sana senina rasturang kita ngendesken persembahan pengatakan bujur taman Tuhan. Kata di bata si jadi palas man banta, ibas kita ngendesken persembahan pengatakan bujur ta. Kalak si erna leman Tuhan, balikap ras deleng Sion. Enteguh ia lamu gurugur dengan latar piser rasa lalap. Ia bali ras deleng-deleng sekelewat Jerusalem. Bagai pe pengkelewati Tuhan bangsana genduari nari rasa lalap. Tupung sisahkan persembahan pengatakan bujur taman Tuhan. Mari ras kita rendi bas kitab dendenta nomor 316 ayat si pemena. Mari ras-ras kita ersada ibas pertoton ertoto kita. Man bandu o Tuhan, iendesken kami persembahan pengatakan bujur kami.
mindokal kami man bandu, gelah ialoken kam dengan ipasupasundu. Te kami Tuhan maka labo kekurangan geluh kami, adi kam singaturken kerina kegeluhan kami. O Bapa simada kuasa, reh kami ngendesken kerina kegeluhan ngawan ni perpulungan duman bandu. Tangkas ngeman bandu kerina kesusahanna, perbebenna ras kegulu tenukurna. Mekuah hatendu Tuhan ingatlah kerina perpulungendu, kamlah sinampatisa. Sebab adi manusia tentu terbatas kal penampatna. Adi kam sinampatisa kugapa pe pasti ngibrendu serpang pula. O Tuhan, mindokal kami man bandu, gelah kam sinjagang kawali kerina perpulungendu, ijapa pe ia ringan. Jabu sikuh denga kam si masu-masusa, jabu orang tua kami sila naikuh pe kam sinjayamsa. Bagai pe jabu-jabu sir tedah ate guna nat kentuah, anak dilaki rasana diberu, te kami Tuhan sinikap kensa. Dingin pe jabu-jabu singgo ibreken kamkuh anak dilaki rasana diberu, ersada perarih guna ngajarisa. Bre makana Tuhan anak-anak kami pe Muhammad orang tua, tutu satena erlajar. Dingin pe la ia tergoda kubas pengaruh lingkungan, si banci encelai masa depanna. Tuhan jaga kawalindulah kerina orang tua, maka ngasup tetap didik anak-anak erpalasken keleng atendu ras katandu. Sebab na makatap ngelanai bue waktu orang tua guna anak, erkiteken cukupkan keperluan kerina anak-anak. Gelah namin terdilau pusu anak-anak mediate nandangi perbeben orang tuana. Sebab te kami katandu anak-anak si Muhammad orang tua simpar pasu-pasu ibrendu man bana. Dingin pemindo kami Tuhan gelah orang tua pe la ipesega-segana anak na jadi merawa toto dengan pengarapan kami. O Tuhan pasu-pasundu pe krina serayandu, gelah tutus ndahi kendahin singgo yampe kendu man bana. Subuh ay pandita pertua diaken emeritus, pengurus kategorial ras pengurus PJJ, kepanitian silit ibas gereja, gelah kerina ia pusuhna tetap kemalangan man Tuhan, iendesken na geluhna man Tuhan, dengan pengasup ia tetap ndarami sura-sura Tuhan ibas kegeluhanna. O Bapa simada kuasa, artotope kami man bandu, nang dangi kerina ngawan ni perpulungendu ijapa peringan. Tuhan si masu-masu GBKP, si masu-masu modramen kelasis ras runggun. Gelah na kerina pe tetap Tuhan tutus ndahi kendahin, dengan pengasup tetap ngergaken kegeluhan singgo ibrekendu. O Bapa sini surga, anak-anak andu si ibrekendu pertambahan umur man bana rulang tahun ketubuhan bagai piulang tahun perjabun, kam tetap si masu-masu ia. Anak-anak ndu kerina sinahkan persembahan pengatakan bujur, Tuhan la ia kekurangan ibasia mereman bandu. Bagai pe persembahan persepuluhan, rikut peras persembahan janji iman. Bagai pe persembahan guna numpak dahin gereja ras rayandu, labo kekurangan perpulungan du si mere alu ukur meria. Simpar pasu-pasundu man bana Tuhan, dengan kam si ersimulih man bana. Bagai pe o Bapa ertoto kami man bandu, gelah kam si masu-masu kerina anak-anak du si sakit, subuh irumah bagai pe irumah sakit, bagai pe pasien si terinfeksi positif COVID-19. Pulihkan du secara sempurna kesehatanna. O Tuhan ertoto kami man bandu pe, gelah kekelengan kami nandele muel ginting, simbaru denga operasi, banci pe pulih sempurna kesehatanna. Kemahandu pertua Bapa Roni Arahta siop nama i rumah sakit Elizabeth,
ipulihkan du secara ajaib dengan sempurna kesehatanna. Bagai pe kekelengan kami Bapa Lia Purba. Tuhan, te kami ibas pemasu-masundu, kemahandu pertua Bapa Ari Sinuraya pe. Ipulihkan Tuhan secara ajaib kesehatanna bagai pe kekelengan kami Bapa Lia. Alu keajaiban kuasandu madan dengan mejuah-juah kerina pinakitna. Bagai pe kerina si sakit, anak-anak ndu kubastandu endeskan kami, bagai pe orang tua kami singgo meganjang umurna, Tuhan si masu ia. Bagai pe kemahandu pertua Bapa Abraham, ija ia pe sada keluarga arceda ater kiteken senina kemahanduenda ngoleben ngadap kukam ibatam. Makai bas krina dahin Tuhan si masu-masusa gelah nabanci pe keluarga terapul. Subuh ibas acara singgo ia turkan bas peradatan tah pe acara liturgi. Tuhan tetap si kuasa guna mereken gegeh man keluarga sini tadingkan. Bagai pe keluarga kekelengan kami nande Melisa, rikut pe ras keluarga ija bapa si ikelengi tengah-tengah jabu ngoleben ngadap kukam. Bahan dagay orang tua ras kerina keluarga pe tetap megegeh dengan terapul. Bagai pe kemahandu diaken nande Ari bangun. Ija naras kekelengan kami ngoleben ngadap kukam. Terapul ia kerina arkiteken kuasandu. Simpar pasu-pasundu gunam pegegehi dengan engkau wali ia o Tuhan. O Bapa si mada kuasa, iendeskan kami pe bangsa ras negara kami. Bagai pe ngarap kami Indonesia tetap sehat. Bagai pe makmur, mejuah-juah kerina. Bagai pe khususna tim medis si erdahin guna ngaturkan kerina pasien si sakit i rumah sakit. Tuhan sinjagang kawali ia. Bagai pe aparat negara kami, gelah ngasuk engkawali Indonesia, gelah labeng ke teroris, ngas-gasi persadaran negara Indonesia. Bujur Tuhan, pertoto kami man bandu pe nang dangi anak-anak ndu, si kena bencana alam, sampati jaga kawalindu ia, dengan pulih kendu, keadaanna bagai pe keadaan ekonomina. Endam Tuhan pengendesan geluh kami, reh kami mindoman bandu, alu kurmeteruk pengalami dosa. Ibas gelar anak ndu Yesus Kristus Tuhan, si mada kegeluhan kami. Amin. Perpadanan man dibata. Dibata kap ingan ta artoto, ingan ta nuriken isi pusuh ukurta. Mari dagay si pepaguhi perpadanan taman dibata, ras kita rende ibas kitab dendenta nomor 180 ayat si pemena. Mari ras kita ersada ibas pertoton. Bagi sini iajari Tuhan Yesus ninta dagi ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin. Rehlah min kini rajandu,
sehlah min peratendu ibas doni enda bagi ni surga. Bereken man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi ni alemi kami salah kala empak kami. Olamin kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sabab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Geluhkanlah geluhndu ibas pertoton, dibatan dengkahkan pertotondu. Jenari alokenlah pasu-pasu idur di bata nari. Gelah ngasuk kam dalanken pedah di bata. Di bata simada perkuah ate, si nggonenahken kam ku kemulianna sirasa lalap ibas Kristus. Jadikan kam serta tetap megegeh dengan paguh. Ia nge simada kuasa seh rasa lalap. Amin. Salam menjua-jua, man badu kerina ngawan perpulungan sini kelengi Tuhan, kebak tinta ibas paksa endang go kadung, jumpa ka kita ibas kebak tinta minggu sirah. Tuhan si masu-masu kita kerina, salam sehat, tetap semangat.